वॉरियर्सच्या 100 109चं टार्गेट. आणि लीग मॅचेसमध्ये जर सामना बरोबरी सुटला तर 1-1 पॉईंट आहे दोन्ही टीमला. आणि त्याच्यामुळे इथे तीच चर्चा आहे, जर सामना बरोबरी सुटला तर 1-1 पॉईंट मिळेल दोन्ही टीमला लीग मॅचेसमध्ये. नॉकआउट मॅचेसमध्ये मग सुपर ओव्हरचा ऑप्शन आहे टाय ब्रेकर म्हणून. आणि आता लास्ट ओव्हरवर सगळ्यांच्या नजरा अनिकेत भोई बॉलिंग मार्कवर. समोर आहे ओमकार देसाई 100ला 4. प्रेशर प्रत्येकावर आहे कारण सामना संपलेला नाहीये. लास्ट ओव्हरमध्ये देखील एक चॅलेंजिंग इक्वेशन आहे. 9 धावा सोप्या नाही आहेत. केतनने चांगला खेळ केला आणि आता अनिकेतवर सगळी दारोमदार असेल. ओमकारच्या बॅटमधून फटका थोडासा हवेत आहे. कवच रिजनमध्ये डीपमध्ये फिल्डर. 1 धाव मिळाली आहे. आता 5 मध्ये 8 करायचे आहेत. ક્રીઝના ખૂણેથી આ દડો અનિકેત ભોઈએ નાખ્યો હતો. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ ખેલાડી પણ ચર્ચામાં રહેલ છે અને ડાબેરી બોલરને લાવેલ છે અને ડાબેરી બેટર અને ડાબેરી બોલર વચ્ચેનું જે આ દ્વંદ્વ છે એ જોવાની મજા આવશે. 5 બોલમાં 8. કુણાલભાઈ, એક મહત્ત્વની વાત એ છે કે પ્લેઇંગ કન્ડિશન એમ કહે છે કે જો સ્કોર ટાઈ થયો તો બંનેને 1-1 પોઈન્ટ મળશે અને એ બહુ નાજુક સ્થિતિ થઈ જશે એવું મને લાગે છે. हो, नक्कीच नाजूक स्थितीमध्ये हा सामना चाललाय. एका बाजूला अशरफ आहे आणि समोर लेफ्ट आर्मर अनिकेत भोई आहे. त्याच्यामुळे ॲडव्हान्टेज तर आहे लेफ्टी बॅटरकडे, परंतु अनिकेत भोईला आता सर्वोत्तम देणं गरजेचं आहे या मॅचमध्ये. सर्वोत्तम देण्याचाच प्रयत्न आहे. अंपायर सिग्नल मात्र वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन मिळेल टीमच्या टोटलमध्ये आणि परत चॅलेंजसाठी जातील का हा प्रश्न आहे. आणि हो, चॅलेंज केलेला आहे. DRSचा वापर अंपायरच्या डिसिजनला चॅलेंज केलंय બોલિંગ ટીમને. ગુજરાત ટીમ આ મેચ પત્યા બાદ જો પોસ્ટમોર્ટમ કરવા બેસે તો વાઇડ બોલ એ બહુ નિર્ણાયક પરિબળ રહેલ છે એ ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 15 દડામાં 34 રન આવેલ છે ને 1 વિકેટ પડેલ છે. બંને ટીમોએ 6 ચોક્કા માર્યા છે અને ગુજરાતે 10 છગ્ગા માર્યા હતા અને મહારાષ્ટ્રએ 9 છગ્ગા મારેલ છે. એટલે બિલકુલ કટ ટુ કટ ચાલી રહ્યું છે. અને અહીંયા એવી સ્થિતિમાં અત્યારે રિક્વાયર્ડ રન રેટ થોડો ઓછો છે, જેનો એડવાન્ટેજ મહારાષ્ટ્ર પાસે છે. કેતન બહુ સારું કામ કરીને આઉટ થયા છે. મેચ ભલે પૂરી ન કરી હોય, પરંતુ તેમના સાથીઓને તેમણે મેસેજ આપ્યો છે કે હવે તમારે આ પૂરું કરીને આવવાનું છે. हो, आणि अशा सिच्युएशनमध्ये रिव्ह्यू वापरणंही गरजेचं आहे, कारण तो एक रिव्ह्यू आहे या दोन्ही टीमकडे. तो आता वापरलाय टीम गुजरात लायन्सने, कारण मगाशी त्यांचा रिटेन झाला होता, सक्सेसफुल रिव्ह्यू होता. आणि आता पाहूया अंपायरचा डिसिजन काय येतोय. टीव्ही अंपायर ते वेगवेगळे अँगल्स तपासले जातील. अशरफने मात्र चांगली बॅटिंग केली आहे. 2 महत्त्वाचे चौकार मारलेत या मॅचमध्ये, परंतु सामना कडक आहे. या मॅचमध्ये एकाएकी केतन मात्रेची विकेट आली आणि ती ऊर्जा दिसते फिल्डिंगमध्ये टीम गुजरात लायन्सकडून. જીવ સટોસટની લડાઈ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય એવી રમત અત્યારે ગુજરાત ટીમ અસ્તિત્વની લડાઈ લડી રહ્યા છે. 5 બોલમાં 7 રન તેમણે બનાવવાના છે અને 102 પર 4. ટુર્નામેન્ટની સૌથી લાંબી ચાલેલી આ મેચ કદાચ ગણાશે. અને વાઇડ બોલ आता मात्र तो रिव्ह्यू जाईल. या टीमचा वाईड बॉल चा निर्णय आलेला आहे टीव्ही अंपायर कडून. या बॉलवर बीट केलंय. परत एक वेळा कहाणी बदलते. एक वाईड बॉल, परत कमबॅक अनिकेत भोईचं आणि मॅच मध्ये ट्विस्ट येतोय. आता 4 बॉलमध्ये 7 रन करायचे आहेत. જે એંગલ જાબીર મલિંગાને રાઉન્ડ ધ વિકેટમાં ન મળ્યો એ અનિકેતને મળેલ છે. અને અહીંયા જોવાની વાત એ રહેશે કે અશરફ ખાન બચેલા જે દડા છે અત્યારે હવે બોલ બચ્યા છે 4 અને રન જોઈએ છે 7. નેક્સ્ટ 2 બોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ગુજરાત માટે. सगळ्यात महत्वाचे ते 2 बॉल असतील. परत एक वेळा तोच अँगल करण्याचा प्रयत्न. हा बॉल परत वाईड बॉल दिलाय अंपायरने. आणि आता तुमच्याकडे पर्यायी नाही ना, तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही, कारण तुमच्याकडे तो DRS नाहीये. तो मगाशीच तुम्ही गमावलाय. त्याच्यामुळे अंपायरने दिलाय वाईड, तो मान्य करावा लागेल. 7 વાઇડ બોલ એક મેચમાં, 8 ઓવરની મેચમાં 7, લગભગ 0.75 વાઇડ બોલ પર ઓવર તમે કહી શકો. 4 मध्ये 6. अशरफने पुल केलाय. बॉल हवेत आहे, परंतु फिल्डर
सध्या तरी पोहोचू शकलेले नाही आहेत बॉल पर्यंत आणि तोपर्यंत 2 रन कंप्लीट केले जातील. काय सामना रंगतोय. 3 बॉलमध्ये 4 धावांची मॅच आली आहे. કુણાલભાઈ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ મેચમાં મેં રાકેશ કહારને બોલિંગ કરતા કેમ નથી જોયો. આ કરોડ રૂપિયાનો સવાલ છે. પ્રેસિડેન્ટ કપના જે કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ છે એ સવાલ મારા મગજમાં ભમરાઈ રહ્યો છે. 3 બોલમાં 4 રનની જરૂર છે. અનિકેત ભોઈ આને ટર્ન કરી શકે એમ છે, પરંતુ આજે રાકેશ કહાર જેવો બોલર ટીમમાં હોય, ઓલરાઉન્ડર હોય અને એનો ઉપયોગ ન કરવો, આ મને હું હાજમોલા ખાઉં તો બી હજમ થાય એવી વાત નથી. होय, प्रश्न विचारले जातील, मॅच नंतर विचारले जातील, परंतु सध्या 3 बॉलमध्ये 4 रन हे समीकरण आहे. ओ थोडासा हाफ ट्रॅकर आणि अशरफने उडवला बॉल स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, वावराच्या बाहेर बांधाच्या पल्ल्याड आणि हा षटकार मारत टीम महाराष्ट्र वॉरियर्सने विजय संपादित केला. या मॅचवर गुजरात लायन्सला पराभूत केलंय या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणेमध्ये.